बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अली शेर और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज 29 सितंबर है और दिन है जुम्मतुल मुबारक का। और इस मुबारक दिन में एक दोहरी मुबारक ये है कि आज जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भरपूर अकीदत व एहतराम से मनाया गया। कौमी सीरत और नबी कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में हुई, जिसमें बहुत ही जबरदस्त तकारीर हुई। वजारत मजहबी अमूर ने बहुत जबरदस्त टॉपिक का चुनाव किया था और वो टॉपिक था इस्तेहकाम मुआशी इस्तेहकाम सीरत तैयबा की रोशनी में। इसी तरह से मुल्क भर में करिया करिया गांव गांव दुरूद सलाम की सदाएं बुलंद होती रही, लोग इश्क मुस्तफ़ा में निकले। लेकिन अफसोसनाक कि 3 वाकयात भी आज के दिन में ऐसे हुए कि जिनमें बहुत सी जानें चली गई। तो कुछ इस पे भी बात करेंगे, सवालात उठाएंगे और कुछ सियासी सवालात भी उठाएंगे। पहले एक बात कर लेते हैं कि राना सनाउल्लाह साहब जो हैं, उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ साहब अगर वो फिक्रा, यानी कौन सा, जनरल फैज और जनरल बाजवा के एहतसाब का फिक्रा अगर किसी महफिल में या किसी बात में नहीं कहते तो कहते हैं जी कि बयानिया बदल दिया गया है, बयानिया बदल गया है। मियां साहब मीनार पाकिस्तान आएंगे और वहां पे आके अपना बयानिया देंगे, अपनी तकरीर करेंगे और ये वो। दूसरी तरफ मुनीफ फारूक साहब बड़े सीनियर साफी हैं, बहुत बारीक चीजों को पकड़ते हैं जाते हुए, जिसको कह रहे हैं बैन सतूर से पकड़ना। उन्होंने मुस्लिम लीग नून के 10 रोज में 7 बयानिए जो है वो पॉइंट आउट किए हैं कि किस दिन किसने क्या कहा। अगली बात, एक इंपॉर्टेंट सवाल इस सारी डेवलपमेंट पे है कि जो ख्वाजा आसफ ने कहा था, आपको याद होगा मोहम्मद मालिक साहब के प्रोग्राम में, कि जनरल बाजवा साहब ने मियां नवाज शरीफ साहब को बाहर भिजवाया था और वो स्टैब्लिशमेंट की मर्जी से गए थे। अदालतों को जिस तरह भी मैनेज किया था या जो भी किया था वो स्टैब्लिशमेंट ने किया था। तो सवाल यह है कि जिस स्टैब्लिशमेंट की मर्जी के साथ वो बाहर गए और फिर इसी तरह से इमरान खान को गिराने के लिए भी उसी जनरल कमर जावेद बाजवा की हिमायत ली गई, जनरल कमर जावेद बाजवा को तोसीह दी गई। और अब उसके बाद क्या अगली जो ताकतवर तरीन शख्सियत है पाकिस्तान की, क्या मुस्लिम लीग नून ये समझ रही है कि अब वो उनको जितवाने का भी एहतमाम करे और हुकूमत भी बना के दे? तो फिर इसका मतलब है कि कल वो उनकी हुकूमत चलाने का भी इंतजाम करे, जिस तरह इमरान खान की हुकूमत चलाने के लिए जनरल बाजवा किरदार अदा किया करते थे और फिर उसके बाद गिराने के लिए भी उन्होंने किरदार अदा किया और फिर पीडीएम की हुकूमत चलाने के लिए भी उन्होंने किरदार अदा किया। हर किसी को मालूम है। तो इसका मतलब है कि ये फिर वही सेट पैटर्न बनने जा रहा है। तो फिर ये सियासतदान किस चीज के हैं? अगर सारा कोई स्टैब्लिशमेंट नहीं करना है तो फिर ये किस चीज के सियासतदान है? ओपन ग्राउंड पे सारे आए, लड़े, पता चल जाएगा सबको। ये कुछ सवालात है। फिर एक और इंपॉर्टेंट सवाल है, नवाज शरीफ साहब वापस आ जाते हैं तो जो नवाज शरीफ साहब उस फिक्रे को दोबारा रिपीट नहीं कर सके कई दिनों बाद, जब से शहबाज शरीफ और बाकियों की मुलाकात हुई है और वो बयानिया आम आदमी के मसाइल तक पे चला गया है, तो क्या वो मीनारे पाकिस्तान पे आके एहतसाब के बयानिए की बात करेंगे या कर सकेंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। एक और चीज, अगला सवाल, कि अगर हम ये कहें कि आम आदमी के मसाइल जो है वो बयानिया होगा मुस्लिम लीग नून का या मियां नवाज शरीफ का, और अगर उन्होंने आम आदमी पे आके बात की मीनारे पाकिस्तान पे और एहतसाब के बयानिए पे बात ना की, तो क्या मुस्लिम लीग नून को, जिसकी मकबूलियत जो है वो पहले ही मुख्तलिफ सर्वेज के मुताबिक काफी डाउन है, ज़ाहिर उन्होंने प्राइस पे भी की है, इसमें भी शक नहीं है, तो क्या उनको फिर वो जो एंटी स्टैब्लिशमेंट वाला एक सेक्टर है या एक सोच है, तो क्या वो वोट उसको मिल सकेगा, वो उसको कैप्चर कर सकेंगे? एक और सवाल, और वो सवाल है इंपॉर्टेंट इस हवाले से कि सुप्रीम कोर्ट में जो फैजाबाद धरना केस चला, उसके हवाले से साबिक चेयरमैन पेमरा अबसार आलम साहब ने यह कहा है कि उन्हें उस वक्त के डीजीसी यानी जनरल फैज ने मजबूर किया था, दबाव डाला था कि 92 चैनल जो है उसको, उस पे इन्होंने पाबंदी लगाई थी कि वो तहरीके लबैक वाला जो खादम हुसैन रिजवी साहब वाला धरना था कि उसकी कवरेज ना करें, वो ज्यादा कवरेज कर रहा है 92।
تو یہ کہتے ہیں ابصار عالم صاحب کہ میں نے انکار کر دیا تھا. پھر کہتے ہیں کہ بعد میں جب ان کو باقی کہا گیا تو پھر انہوں نے دباؤ بڑھا تو شاہد خاقان عباسی صاحب جو اس وقت وزیر اعظم تھے انہوں نے تمام کے تمام چینلز پہ اس کی کوریج پہ پابندی لگا دی تھی, تمام کے تمام پہ. تو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کیا اس حوالے سے مسلم لیگ نون جو ہے وہ فیض آباد دھرنا کیس میں نظر ثانی اپیل میں کیا درخواست ڈالے گی, کیا اس میں فریق بنے گی یا کسی کو سامنے لائے گی یا پیچھے رہ کے کسی کو سامنے لائے گی, یا ایون ابصار عالم صاحب بہت سی چیزوں کے عینی شاہد ہیں معاملات میں تو وہ سامنے لائیں گے. اچھا اگر لائیں گے تو پھر درخواست جو واپس لے لی گئی پیمرا کی طرف سے وہ کدھر جائے گی. اور قاضی صاحب کے لیے ایک چیلنج, ٹھیک ہے انہوں نے بیسک اصول طے کر لیا ہے کہ 184(3) کی درخواستیں جو ہیں وہ اس وقت کریں گے جب پریکٹس اینڈ پروسیجر طے ہو جائے گا. تو 90 روز جتنی دیر پہ انہوں نے اس کیس کو ڈالا ہے اس لحاظ سے 90 روز کے اندر الیکشن والا جو معاملہ ہے وہ اگر لیٹ جاتا ہے تو قاضی صاحب کا جو آئین و قانون والی بات ہے وہ پھر کہاں جائے گی, پھر قاضی صاحب کا جو اصول ہے وہ کہاں رکھا جائے گا. اگلا سوال کہ جو اس وقت مختلف باتیں ہو رہی ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کی اس بات کی وجہ سے جو پی ٹی آئی ہے اس پہ ہاتھ ہلکا ہو جائے, اور جیسے وزیر اعظم نگران وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ صاحب نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی پہ بطور جماعت کوئی سختی نہیں ہے, تو یہ بات پہلے نہیں کہی جاتی تھی. تو کیا کہیں کچھ ایسا ہو رہا ہے کہ ان کو بطور جماعت جو ہے وہ الیکشن لڑنے کی اجازت دی جائے تاکہ بیلنس آف پاور بھی رہے, جو کہ ہمیشہ سے طاقتور لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ اگر بیلنس آف پاور رہے گا تو وہ کسی کو توڑ مروڑ منوا سکیں گے, باقی چیزیں تو پھر بعد میں دیکھی جائیں گی. یہ بھی امپورٹنٹ ہے کیونکہ اگر سب کچھ ایک ٹوکری میں ڈال دیا تو پھر اس کو اگر کل ضرورت پڑ گئی اور وہ کوئی آنکھیں دکھانے لگ گیا تو پھر اس کا کیا کریں گے, جیسے عمران خان کی بات کر لیں. اور پھر ایک اور امپورٹنٹ کہ کیا یہ جو نواز شریف صاحب کو سارے کیسز کا وہ سنایا جا رہا ہے اور سارے توشہ خانہ بھی اور شوگر مل بھی اور فلانے سارے کھلتے چیزیں ہو رہی ہیں, نگران حکومت بھی کہتی ہے کہ جی اگر انہوں نے ضمانت نہ کرائی تو ہم اس کو پکڑ لیں گے قانون کے مطابق. اگر وہ سچویشن ہوتی ہے تو پھر کیا دوبارہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کہیں اسی میں تو نہیں ہے کہ اس کو ان کو بیلنس کر کے رکھا جائے تاکہ یہ بوقت ضرورت جو ہے وہ کام آ سکے. یہ چند سوالات تھے, اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.